हेलो फ्रेंड्स, आज आम शब्द और शब्दर विभाग विषय पढ़ा। ओडिया शब्द संपद। ओडिया आज एक प्रतिष्ठित भाषा। यार भाषा भंडार विविध शब्द संपद परिपूर्ण। ओडिया व्यतीत अनेक देशी विदेशी शब्दावली ओडिया भाषा परिपृष्ट। सांप्रतिक जुगरे विभिन्न कारणरू गोटे भाषार शब्द भंडार को भिन्न भिन्न भाषारू शब्दगुड़िक प्रवेश करुछंती। नूतन शब्द आहरण द्वारा ही एक भाषा समृद्ध बलिष्ठ और सहज भाव प्रकाशक होता है। मन रखिए टिके कौन नूतन शब्दर आहरण द्वारा ही एक भाषा समृद्ध बलिष्ठ और सहज भाव प्रकाश होता है। जदि कौन से आम भाषा को जदि अन्य कौन नूतन शब्द आसूचे तो आम भाव आम भाषार भाव प्रकाशक सरल होता है एवं कौन सहज होता है एवं समृद्ध और बलिष्ठ होता है। एबे पढ़िबा आम कौन शब्द कौन शब्द कौन पढ़िबा। अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को शब्द कहुए। अर्थबोधक कौन एक बा अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को कौन कहुए शब्द कहुए। अथवा एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौन से अर्थ प्रकाश करुथिले ताकू शब्द कहती। कौन एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौन सी अर्थ प्रकाश करुथिले ताकू शब्द कहती। अथवा अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को शब्द कहुए। तो कौन गोटे वर्ण हो किंबा एकाधिक वर्ण हो तार मिलित एकाधिक वर्णर मिलित यदि कौन सी एक अर्थबोधक हो भाव प्रकाश करुव से शब्द ताको आम शब्द बोली कहवा। तो कौन वर्ण कौन जदि कौन सी एक किंबा एकाधिक वर्ण कौन एक किंबा एकाधिक वर्ण मिलित होई जो आमको कौन करुव से अर्थबोधक करुव भाव प्रकाश करुव तो ताको आम शब्द कहवा। जेपरी एटी कौन अच्छी जेपरी माँ अच्छी मार अर्थ जेपरी जननी क अच्छी कर अर्थ जेपरी जल अहि अच्छी अहिर अर्थ जेपरी साप कमल अच्छी कमलर अर्थ जेपरी कौन पद्म आकाशवाणी अच्छी आकाशवाणीर अर्थ कौन बेतार वार्ता। जदि आम कौन माँ बोली जदि डाकुचु तो कौन जननी को आम डाकुचु निजर मातृ को डाकुचु माँ को डाकुचु तो तार जमी भाव प्रकाश करुच्ची अर्थ जना पड़ुची। जपरी आम क कहले जल जलर क कहले जल बोली जपरी आम अर्थ जना पड़ुची तार भाव किसी जना पड़ुची। अहि कहले साप जपरी तार अर्थ जना पड़ुची कमल कहले जपरी पद्म बोली जना पड़ुची आकाशवाणी कहले बेतार वार्ता बोली जना पड़ुची। जदि एमती एक बा एकाधिक वर्ण जदि मिलित हो जदि तार भाव प्रकाशक करुवे कि अर्थबोधक करुवे तो ताको आम शब्द कहवा। जेपरिक माँ अर्थ जननी कर जेपरी जल अहिर साप कमलर पद्म आकाशर बेतार वार्ता। किंतु अर्थहीन वर्ण बा वर्ण समष्टि शब्द नुहे। जदि आम कौन एक वर्ण अर्थहीन वर्ण गोटे अच्छी तार कौन अर्थ ना भाव प्रकाश ना किंबा वर्ण समष्टि अच्छी दुई एकाधिक वर्ण मिलित होती तार कौन अर्थबोध आसुना भाव प्रकाश करूना तो ताको आम शब्द कहीपर ना कौन शब्द कहीपर ना। जेपरी कौन अच्छी एठारे ड अच्छी डर कौन से अर्थ अच्छी कि ना ताहा शब्द नुहे। डनब कौन अच्छी एटा कौन एकाधिक वर्णर समष्टि किंतु यह आम कौन एतार अर्थ और भाव प्रकाशक ना तो तेणु एटा कौन आम शब्द कहीपर ना। जेपरी मप अच्छी काब टाब अच्छी कौन से जो आमर वर्ण अच्छी वर्ण समष्टि अच्छी एम कौन अर्थ ना भाव प्रकाश कौन सी वर्ण आमको भाव प्रकाश करूना भाव प्रकाश कर जना जाऊना तो ताको आम कौन शब्द कहीपर ना। एबे आम शब्दर विभागीकरण विषय पढ़ा। कौन पढ़ा आम आज एबे आम शब्दर विभाग विषय पढ़ा केते श्रेणी भाग करा विषय आम पढ़ा। ओडिया भाषा व्यवहृत शब्द समूह को 4 श्रेणी विभक्त करा जाए। ओडिया भाषा व्यवहृत जो आमर शब्द अच्छी ओडिया भाषा व्यवहृत शब्द समूह को टोटाल आमर ओडिया भाषा जो अच्छी ताको शब्द समूह को केते भाग विभक्त करा जाए 4 भागरे बा 4 श्रेणी विभक्त करा जाए अथवा 4 श्रेणी विभक्त करा जाए।
ଯଥା କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ତତ୍ସମ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତଦ୍ଭବ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଦେଶଜ ଓ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଆମ କ'ଣ ବୈଦେଶିକ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କ'ଣ ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତତ୍ସମର ଅର୍ଥ ତାହା ସହିତ ବା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ତତ୍ସମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତତ୍ସମର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ସହିତ ସମାନ ବା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। କାହା ସହିତ ସମାନ? ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ବା ତାହା ସହିତ ସମାନ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ତତ୍ ଓ ସମ, କ'ଣ ତତ୍ ଓ ସମ, ଯେଉଁ ତତ୍ ଅଛି, ତତ୍ ଓ ସମ ଅଛି, ତତ୍ ଓ ସମ ଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦଟି ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲେ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ତତ୍ସମ ହୋଇଛି ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ତତ୍ ଓ ସମର ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରଣରେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ସହିତ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ। ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ତାହା ସହିତ ସମାନ ବା ଅଥବା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଅଛି? ଅନଲ, ଅନୁଭବ, ଅଭିନୟ, ଅକ୍ରୋଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରଭାତ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ନିଦ୍ରା, ହସ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସାଗର, ସେବା, ଦୟା, ରୋଗ, ଔଷଧ, ବର, କନ୍ୟା। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ ବା କପିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଲେଖିକି ନା ରଖିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ବା ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏହାକୁ କ'ଣ ସାଧୁ ବା ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟ ବା ଜାତ? ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଜାତ ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରୁ ଜାତ ଶବ୍ଦକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତଦ୍ଭବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ। 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 ଏଟାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତହିଁରୁ ଭବ ବା ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସମୟକ୍ରମେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କେଉଁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତତ୍ସମ ଓ ତଦ୍ଭବ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଲେ ତହିଁରୁ ଜାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ଶବ୍ଦକୁ ତଦ୍ଭବ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ତତ୍ସମ ଏବଂ ତଦ୍ଭବ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ତତ୍ସମରୁ ଜାତ ତଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତ ତତ୍ସମ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା।
तो कौन तत्सम शब्द एठारे देखो तत्सम शब्द अग्नि अच्छी कौन अग्नि तत्सम कहले कौन ताहा सहित समान अर्थात संस्कृत सहित समान आ तद्भव कौन तत्समरु जात बा संस्कृत जात जो शब्द तहिरु जात कौन कहुए तद्भव कही था। तो कौन एठारे अग्नि जो अच्छी अग्नि अच्छी कौन तत्सम ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ତଦ୍ଭବ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି ଅଗି ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍ସମରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଭବରେ କ'ଣ ଅଛି 8 ତତ୍ସମରେ ଉତ୍ଗାତା ଅଛି ଆଉ ତଦ୍ଭବରେ ଉତା ତତ୍ସମରେ ଅଲକ୍ତକ ଅଛି ତଦ୍ଭବରେ ଅଲତା ତତ୍ସମରେ କାଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ତଦ୍ଭବରେ କାଠ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ତତ୍ସମ ଆଉ ତଦ୍ଭବ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଏବେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆର୍ କ'ଣ କ'ଣ ତା'ର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ତତ୍ସମ ଓ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତତ୍ସମ ଓ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଓ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କରିଛି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଏଯାଏଁ ନିରୂପିତ ହୋଇନାହିଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତା'ର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ନିରୂପିତ ହୋଇନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଯାଇଛି। କେଉଁ ଅତୀତ କାଳରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ଅଛି ବହୁତ ଆଗରୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିରୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ଆସି କ'ଣ ହୋଇଛି ଆମ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ଲେଖାପଢ଼ା ପାଇଁ ଅଭିଧାନଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମ ଦେଶର ଷଷ୍ଠ ଓ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ତ କ'ଣ ସେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି ଅଝଟ ଅଗାଡ଼ି ଅଖାଡ଼ୁଆ କଣ୍ଢେଇ ଅଡ଼ା କାଇ ଅଣ୍ଟା କୁଟା ଅଲିଆ କୋରଡ଼ ଅରୁଆ ଗଡ଼ୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗଡ଼ୁ ଖାଣ୍ଟି ଖୋଇ ଗାଲୁଆ ଗିନା ଗାଡ଼ିଆ ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ମାନେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଲେଖିନେବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେଉଛି ଲେଖିନେବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକିନା ଏଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଏବେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ। ଉପର ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତତ୍ସମ ପଢ଼ିଲେ ତଦ୍ଭବ ପଢ଼ିଲେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଲେ ଏହି ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ମୁସଲମାନ ମୋଗଲ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ଶୋଷରେ ଆସି ଓଡ଼ିଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁରୁ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନା ଅହରହ ଚାଲିଛି। ତତ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୂତନ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଆମ ଭାଷାକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛି। କେତେକ ବିଶେଷ ପ୍ରଚଳିତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ତ କ'ଣ ଏଠାରେ ଅଛି ଆରବି ଶବ୍ଦ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆରବି ଶବ୍ଦ ଏଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ନେଇପାରନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇପାରନ୍ତି। କ'ଣ ଆରବି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏଠାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅକଲ କଏଦି ଅସଲ କବଲା ଅସୁଲ କରାମତ ଅଦାଲତ କଲିଜା ଅଚାନକ କାଇଦା ଏଇ ପ୍ରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଆରବି ଶବ୍ଦ। ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବେ ଆଉ ପଢ଼ିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ। କ'ଣ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ତ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁର ଅନ୍ଦାଜ ଖାତା ଆଜାଦ
हफा यहाँ हूँ कौन पार्सी शब्द आपण मैंने लिखिदेवे एथिरू आपण कौन बेसी परिमाण तो आपन को पचार अंगूर अंगूर पचारे अंगूर दे अंगूर आउ एटा क्यों शब्द आसी आपको प्रश्न पचारा तो आप कहे यहाँ कौन पार्सी शब्द आसी तार अच्छे तुर्की शब्द कौन तुर्की शब्द जो तुर्की शब्द अच्छे काबू कुली कैंची गालीचा चकमकी चाकू तोप बंधुक बारूद ये प्रकार हूँ यहाँ कौन तुर्की शब्द यहाँ लिखिकी रखिदेवे और पढ़े कौन तार आम नेक्स्ट पढ़ा कौन पोर्तुगीज शब्द क्या कहुए पोर्तुगीज शब्द गुड़ाक कौन पोर्तुगीज शब्द हूँ आचार आत आलमारी इस्पात स्त्री काजू कामिज कोबी किराणी यहाँ हूँ कौन एगुड़ाक हूँ पोर्तुगीज शब्द इंग्राजी शब्द आपन को बेसी परिमाण में पचार जाए नहीं जदि भी पचार जाए गोटे गोटे परीक्षा गोटे परीक्षा कि मैक्सिमम नुहे तो जदि भी पचारे आप साधारण भाव में आप कौन समस्या हेनी कौन एथार डाउट रोनी आप साधा भाव में करेंगे कहीं इंग्राजी शब्द मैंने आम मैंने बेसी परिमाण में व्यवहार करूँ जेपरिक ऑडिटर अर्दली ऑपरेशन अपील इंजीनियर ए प्रकार शब्द आप तो जानते ये कौन से प्रोब्लेम है तथापि आप देखी तो आम पढ़िले कौन आम पढ़िले शब्द और शब्दर विभाग विषय पढ़िले किंतु कौन है शब्दर गठन दृष्टि शब्द को केते प्रकार रे भाग कर दि जाए तो आम से तार गठन दृष्टि देखा शब्दर गठन दृष्टि शब्दर गठन हिसाब से आम देखा शब्दर गठन शब्द भंडार परिसर अति विशाल जो आमर शब्द भंडार अच्छी तार परिसर अति विशाल गठन दृष्टि यह दुई भाग में विभक्त कर गठन दृष्टि केते भाग में विभक्त कर दुई भाग में विभक्त आपन को जब प्रश्न पचारे गले शब्द केते प्रकार तो कहे आप 4 प्रकार किंतु जदि आपन को पचारा शब्दर गठन दृष्टि शब्द को केते भाग में विभक्त कर आपण मैंने कहे 2 भाग में विभक्त से गुड़िक कौन कौन आम देखा गुड़िक हूँ गोटे मौलिक शब्द एवं विपन्न शब्द गोटे है मौलिक शब्द और गोटे है विपन्न शब्द शब्दर गठन शब्द भंडार अति परिसर अति विशाल शब्द भंडार परिसर अति विशाल गठन दृष्टि केते भाग में विभक्त कर 2 भाग में विभक्त कर गोटे है मौलिक शब्द और अन्यटी कौन विपन्न शब्द मन रखिए पढ़ा कौन ए मौलिक शब्द कौन जो शब्दरू कौन सी उपाय गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए नहीं ताहाको मौलिक शब्द कहुए मौलिक शब्द क्या कहुए जो शब्दरू कौन सी उपाय गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए नहीं ताहाको मौलिक शब्द कहुए यथा गछ गछ बही धूली पाट डेंगा धला इत्यादि कौन जो गछ अच्छी कौन गछ अच्छी एठार जमी कह गछ अच्छी यदि गचर आम जब छौ काटिदेवा तो कौन गर कौन से आम कौन आसूँ कि कौन आमर अर्थबोधक हो भाव प्रकाश करुँच ना तो यहाँ कौन मौलिक शब्द यहाँ हेब ना देखु बही जमी अच्छी बही अच्छी बहीर आम ब को काटिदेले हेनी हीर कौन से मिनिंग अच्छी कि मिनिंग अच्छी कि अर्थबोधक अच्छी कि कौन से भाव प्रकाश करुँच कि ना तो यहाँ मौलिक शब्द हेब ना तार बर जदि आम काटिबा ही को काटिदेवा ही को काटिदेले कौन है ही को काटिदेले बर भी कौन से आसो ना तो सेमती यदि जो शब्दर कौन सी उपाय गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए ना ताकू आम मौलिक शब्द कही था मन रखिए आप नोट भी बन पारे यथा गछ बही धूली पाट डेंगा धला इत्यादि आपने देखिपारे एवं आम पढ़ा विपन्न शब्द क्या कहुए व्युत्पन्न शब्द क्या कहुए मूल शब्दर पूर्वर बा परे आउ एक रूप बा प्रत्यय बा शब्द संयोग करी नूतन शब्द गठन करागले ताहाको विपन्न शब्द बोली कहुए कौन विपन्न शब्द कौन मूल शब्दर पूर्वर बा परे आउ एक रूप बा प्रत्यय बा शब्द संयोग करी नूतन शब्द गठन करागले ताहाको विपन्न शब्द कहुए जेपरिक आम देखा एग्जाम्पल तार उदाहरण देखा कौन आम देखा
ଯେପରିକି ଘର ଯୋଗ ଉଆ ଘରୁଆ, ଘର ଶବ୍ଦରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗା ହେଇଛି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଘରୁଆ ହେଉଛି। ଘରୁଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ତଲ ଯୁଗ ଉଆ, ତଲ ସହିତ କ'ଣ ଲଗା ହେଇଛି, ତଲ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ତଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଲ, ଯେଉଁ ତଲ ଅଛି ତଲ ସହିତ କ'ଣ ଉଆ ଲାଗିଛି, ତ ଉଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଶବ୍ଦ, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଲାଗିକି କ'ଣ ହେଇଛି ତଲୁଆ।